pinapil yan to. Okay, kamura, wala ko ilabot. Kay ang national ay bahala. Okay, so wala problema sa renewal. Hindi other concern sa renewal. So since wala no additional, ang katong mga inactive diri katong naay upat or tulo, since nga wala silang muhatag sa ilang contribution na katong about the tickets plus ilahang penalty, so sa ato na ikasabutan sa kadaghanan dili na ako nag-decide, dapat mubayad pod sila sa ilang 20,000 tickets plus the penalty sa ilang absent. I can release, I can sign their certificate of goods, membership for good standing. Is that okay for you mga kuya? Yes, kuya. Monthly dues. Okay, so in motion na to there is the motion for National Assemblyman Eagle Rex Pailar that for the inactive members, namely Eagle Regional Omega, Eagle Charlie Ming Cordova, third Eagle Welter Abogado, kananas lang tulo no? Pero ito na ni Kuya Marco, ni bayad man sa to, hihatag man siya og 8,000. Kuya Kini ni bayad man full man. Kuya Kini is full, wala problema, iya is membership lang. So kana lang yung tulo. So we decided before, last Eagle year 2024,